mga mami, nagpalit na kong alugbati sa merkado ron. Ay, natagtag. Usa ni ka kilo. Tag 40 ang kilo sa merkado. O, bisan diri mi puyo sa bukid, amo sang paliton ang mga kanang utanon no. Ang buhaton day ninyo para dili malata, dili malaw sa inyong alugbati. Gi-vlog na ko ni sa una kung nitan-aw ka, kabaw ka kung say buhaton ni. Wa man ka nitan-aw, sige, i-update ka. O mao na gikutlo-kutlo na na mo agbati. Human, ibutan niyo mo sa plastic nga na ipapil ngani ba ngani. O gaysano ni dia. Gaysano ni. Ayan ang mga nipis nga plastic human, imong isod sa plastic. Human, i-layer nimo ha, i-layer. Ikatag-katag nimo imong alugbati nya. Mo sang butangan og usa ka papel. Aron dili gito siya malata. O ana. Ana. O. Ani sad. O. Kumana ni isod ni nato sa ref dara o. Dara o ana ha. Ato ni tuwaron kay wa man tay tigunit kamera halatan aw mo diha. O ngani ra. Sige, salamat sa pagtan-aw. Hoping nga naamoy mga tipid-tips nga ma-idea diri nako. Kay wa man nila to pamunita atong kwarta. Bisag unsa ka gamay sa butang nga naabot sa to atom ning gipalit. Sige. O salamat sa inyong pagtan-aw mga marites. Sa amin ako pag-stop.